या रहमतल लिल आलमीन, या शाफियल मुजनबीन, या खातमुन नबिय्यीन। या रहमतल लिल आलमीन, या शाफियल मुजनबीन, या रहमतल लिल आलमीन, या शाफियल मुजनबीन। नसीब है ये मेरी आका, आपकी गुलाम हो, दो जहां की बदशाह हो अब हबीबे रहमान हो। नसीब है ये मेरी आका, आपकी गुलाम हो, या शफीअल मुजनबीन, रहमतल लिल आलमीन। পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই, ধন্যবাদ।